Boss, libre. Kain ka muna. Kain ka muna. Pasok na. Ano mo na yung motor mo dyan? Wala dito. Kain ka hanggat ano. Mabusog ka. Yan, yan. Oo, ano yan? Thank you ko lang dito sa yan. Libre po, libre. Grab food ka? Oh, shoutout kay Kuyang Grab Food, na libre din po natin. Ay, sir. Hindi, lagyan mo pa. Lagyan mo. Sponsor ni sir. Ay, shoutout 65 million viewers. Ganun talaga, ang tama mabait. Nagpala. Libre lang, paila ka lang. Eder, eder. Sir, salamat. Thank you.